बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे रिवायत आपसे एक गुजारिश की जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो है ना वो पहुँच सकें। अच्छा, गुज़श्ता हफ्ते वीलाग में हमने एक बात कही थी कि पाकिस्तान की जो इकानमी है बेशक वो बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, लेकिन इसके बावजूद कुछ मस्बत जो है ना पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं। तो आज हम ये कहेंगे कि ठीक है, हमारे पास डॉलर की भी कमी है, इकानमी जो है वो बेहतर हालत में भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं जिनके अंदर नीयत नेक हो और आपकी गुड गवर्नेंस हो तो उसके तहत वो हो जाते हैं। उसके अंदर पैसे की या कोई अच्छी इकानमी ही हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो तो वही चीज़ हो सकती है। तो उस आपकी नीयत जो है और आपका जो विल पावर है और गुड गवर्नेंस जो है उस के तहत भी ये सब कुछ जो है ना हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात कि सेहत के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सेहत के हवाले से गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल जो सरकारी हैं उनके अंदर जो सहूलतें दे रही है ठीक है वही दे। हम ये भी नहीं कहते कि उनके अंदर फ़लाँ सहूलत बढ़ जाए, कोई ऐसी चीज़ नहीं हम करते कि जिससे मज़ीद आप ये कहें कि जी गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन पड़ेगा पैसों का, नहीं, हम ये नहीं कहते। लेकिन उसके अंदर ये है कि आप डॉक्टर्स जो हैं, जो अमला है उसको प्रॉपर ड्यूटी के लिए तो कह सकते हैं। आप पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो जो रातों को सोया रहता है, वो जो मरीज़ के जो तीमारदार होते हैं वो बार बार बुलाने के बावजूद मरीज़ को चेक करने नहीं आ रहे, उनकी जो एफिशिएंसी है उसको तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर तो आप चेक रख सकते हैं कि अगर जो ड्यूटी है उनकी वो प्रॉपर अदा कर दें। इसलिए कि आप अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएँ ना तो जितने भी बेड एक होता है आपको पता है और उसके साथ एक बेंच होता है। ठीक है, अब बेंच के अंदर जो तीमारदार है वो बैठ के क्या कर देगा, सारी की सारी तीमारदारी जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ ने करनी होती है। तो कम से कम उन्हें आप जो है वो मुतहर्रिक कर सकते हैं उनकी ड्यूटी के मुताबिक। उसके बाद सफाई वाला अमला है, आप उन्हें भी कह सकते हैं कि भाई अपनी ड्यूटी के मुताबिक आप जो भी आपके फ़राइज़ हैं उन्हें ईमानदारी से अंजाम दें। तो ये अगर यहाँ पे इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है जी, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसके अंदर तो आप तब्दीली ला सकते हैं बग़ैर किसी पैसे के। दूसरा जिससे हर किसी का वास्ता पड़ता है अवाम का, और दुआ यही होती है हर किसी की कि या अल्लाह इन दोनों में कि हॉस्पिटल का मुँह ना दिखाना और थाने कचहरी का मुँह ना दिखाना। दूसरा आपका है थाने का मसला, थाना कल्चर जो है उसमें भी। अच्छा, माजी के अंदर आपने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, माजी की जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें तनख्वाहें बढ़ी हैं कि थाना कल्चर बेहतर हो जाए, लेकिन हर एक ने कोशिश ज़रूर की है लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लिहाजा आज अच्छा एक चीज़ और है कि अगर मुख्तलिफ मसाइल है ना तो उसके अंदर जो बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले साहिबान हैं उनको एक बड़ा बेहतर मौका मिलता है कि वो अपनी कारकर्दगी दिखा के अवाम से जो है वो मनवाएं कि हम इस काबिल हैं कि हम इन मसाइल को एड्रेस कर सकते हैं, इन इश्यूज़ को हल कर सकते हैं। तो लिहाजा अभी जो थाना कल्चर के हवाले से और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो मसाइल हैं, सिंध में कच्चे के डाकू, पंजाब में पक्के के डाकू और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है, सर उस हवाले से तीनों वज़रा के पास बहुत एक सुनहरी मौका है कि वो अपनी सलाहियतों को बरोकार लाएँ और दिखाएं कि इस सारा जो कच्चे का डाकू है, जो पक्के का डाकू कल्चर है, इसे ख़त्म करें और ख़त्म करने के साथ साथ बताएं कि ये हमारी एफिशिएंसी है, हम ये काम कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो है किसी डॉलर की या IMF के किसी जो कहते हैं कर्ज़ की वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, चौथी एक चीज़ जो है वो ये है कि इस शदीद महंगाई के दौर के अंदर गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ रोज़मर्रा की अशिया सरफ हैं उनकी जो कीमतें मुकर्रर करती है, तो कंट्रोल प्राइस जो कमेटियां हैं, जो सरकारी एहलकार हैं जिनकी ये ड्यूटी है कि पूरे जो शहर हैं बाज़ार के अंदर जाके, मार्केटों के अंदर जाके उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं, तो ये एक बड़ी नेकी का काम है। ये तो मतलब एक आपकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी और नेकी का काम भी है ये कि जाएँ और आवाम को जो महंगी चीज़ें मिल रही हैं गवर्नमेंट प्राइस से ऊपर, तो उनको गवर्नमेंट प्राइस के तक लेके आएँ। इससे भी आपकी कारकर्दगी बहुत बेहतर हो सकती है और आवाम को इस शदीद महंगाई के दौर में एक अच्छा खासा जो है वो रिलीफ भी मिल सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर यह है कि अगर कोई सरकारी खर्च के ऊपर से ज़्यादा करता है तो 2-4 को आप मकसद पकड़ें, उनको सज़ा दें
تو باقی آٹومیٹکلی تیر کی سطح جو ہے نا وہ سیدھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا چوتھا ایک اور جو ہے تعلیم کا شعبہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تعلیم کے شعبے میں اس میں بہتری کی بہت زیادہ گنجائش ہے، بہت زیادہ گنجائش ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سلیبس آپ بہتر کریں، سلیبس بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک نہیں 101 ماہرین تعلیم موجود ہیں جو سرکاری امپلائی ہیں، کوئی ان کو خرچ نہیں ہے، ان کو بٹھائیں، سلیبس بہتر کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا امتحانی جو نظام ہے آپ کا اسے بہتر کریں، اس کے بعد جو گوسٹ سکول ہیں انہیں بہتر کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اساتذہ فری کی گھر بیٹھ کے تنخواہیں لیتی ہیں ان کے اوپر چیک کریں کہاں پہ ہے، انہیں ریگولرائز کریں، انہیں کہے کہ بھائی جناب آپ اسکول کے اندر آئیں اور آ کے اپنی ڈیوٹی انجام دیں۔ اچھا یہ آپ کریں گے، بہت زیادہ اس کے اندر بھی بہتری کی گنجائش بھی ہے اور امکانات بھی ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، صرف گڈ گورنر سے اور نیک نیتی سے۔ اس کے اندر بھی جو ہے آپ کو کسی IMF کے قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور جو شعبہ ہے ماتحت عدلیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اگر کبھی ان عدالتوں کے اندر جا کے دیکھیں کہ کس طرح عوام جو ہے خوار ہو رہے ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مثلا یہاں تک ہو رہا ہے کہ نسل در نسل مقدمے چل رہے ہیں۔ یہ تو ایک میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر مقدمات ہیں۔ تو یہاں پہ بھی آپ بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے۔ آپ کا صوبائی وزیر قانون، وفاقی وزیر قانون، وزیر اعلیٰ ان کے جو ہیں وہ دورے کریں عدالتوں کے۔ انہی عدالتوں کے اندر دیکھیں نا، آپ اگر دورہ کرنے سے کوئی شرماتا ہے تو انہی عدالتوں کے اندر آپ جب ایک حزب اختلاف میں ہوتے ہیں تو آپ کو ہتھکڑی لگا کے جو ہے نا گورنمنٹ لے کے جاتی ہے۔ تو آج ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ جا کے ایک چیک کرنے کا، ان کے اوپر رکھنے کا اگر آپ کرتے ہیں اچانک، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے بعد عوام کے اندر جو ہے نا عوام کے لیے کوئی اس میں بہتری آ جائے، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے۔ اچھا اس میں بھی IMF کے کسی قرض کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد بجلی گیس کی جو اوور بلنگ ہو رہی ہے اس کو بہتر کر لیں، آپ اس کو آپ بہتر کریں۔ یقین کریں کہ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک غریب بندہ جو 2-4 ہزار بل بھر سکتا ہے نا بڑی مشکل سے، وہ بھی گیس یا بجلی کا، اس کو جب غلط بل آ جاتا ہے 50-50 ہزار روپے، اور میں نے یہاں بھی دیکھا کہ لاکھوں کے اندر غلط بل آتا ہے اور وہ پھر صحیح نہیں ہوتا، تو وہ جس کیفیت سے گزرتا ہے نا، اللہ معاف کرے، وہ بڑی تکلیف دہ کیفیت ہے۔ تو اگر یہ اوور چارجنگ آپ روکیں گے بجلی اور گیس کی بھی کے بلوں کی بھی، یہ بھی ایک نیکی بھی ہوگی اور آپ کی کارکردگی بھی گنی جائے گی اور نیک نامی بھی آپ لازمی اس کے ساتھ کمائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ اور اس کے علاوہ جو ہے نا ٹیکس کے معاملات ہو گئے ہیں، جیل میں قیدیوں کی حالت زار ہو گئی۔ اچھا وہ اور جو ہے نا بہت زیادہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو آپ اگر ایڈریس کریں نا تو آپ عوام کے اندر جناب اپنی نیک نامی بھی کما سکتے ہیں، اپنا ووٹ بینک بھی بڑھا سکتے ہیں، اپنی مقبولیت میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ لیکن اور اس کے اندر میں نے پھر بار بار کہوں گا کہ اس کے اندر کسی IMF کی قرض کی ضرورت نہیں ہے، ڈالر کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کی نیک نیتی کی اور آپ کی گڈ گورننس کی ضرورت ہے۔ اگر یہ آپ کر لیں تو میرے خیال میں پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی عوام کے اوپر آپ کا ایک بہت بڑا احسان ہوگا اور نیکی ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔